नमस्कार बंधुरा श्रीमयीस एस्ट्रोलजिकल टिप्स चैनेले तुम्हादेर सकलके स्वागत जानाच्छि। आजके आमी विवाह प्रसंगे एकटी निउमारोलजिकल भिडियो करछि जेखाने तोमरा जानते पारबे जे धरो कारुर केउ विवाह करते चलेछो बा कारुर बिये ठीक हयेछे बा बिये ठीक करते चाइछो सेखाने जाके विवाह करते चलेछो बा जार साथे विवाह हওয়ার কথাবার্তা চলছে तार सठिक जन्म तारीख समय बा कुष्टी ठिकुची कुष्टी धरो किछुई तोमार जाना नेই बा नेই तोमार काछे शुधु तुमी तार नामटी जानो। अन्यदिके तोमार जन्मेर सठिक विवरण अर्थात जन्म तारीख जन्म मास जन्मदिन जन्म समय सेटाও হয়তো तोमार ठीकमतो जाना नेই। सेक्षेत्रे अथवा कारुर एकजनेर जाना आछे आरेकजनेर जाना नेই। सेक्षेत्रे संख्या ज्योतिष मते किभाबे बुझबे तोमार जीवन साथीर संगे तोमार संगे तार मिल हबे किना। ताहले प्रथमे तोमार नामटा इंग्रेजीते लिखे फेलो। एबारे संख्या ज्योतिष मते एकक संख्याय नामटी परिणत करते हबे। एखाने आमि एकटी उदाहरणेर माध्यमे बोझाबार चेष्टा करছি। এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের এই ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। ধরো জাতিকার নাম রিমা ঘোষ এবং জাতকের নাম পুলক মিত্র। এখানে রিমা ঘোষকে যদি নিউমারোলজি অনুযায়ী প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটকে যদি আমরা নাম্বার দিয়ে এখানে বসাই তাহলে দাঁড়াবে যোগ যদি করো তাহলে দেখবে যোগফল আসছে 53 माने तुम्हार एकक संख्याय निये जेते हबे अर्थात 5 + 3 = 8। एबारे पुलक मित्रेर यदि आमी अ্যালফাবেটগুলোকে नाम्बारे अनुयायी जोग करी नाम्बारे फेले ताहले सेखाने पुरो टोटाल नाम्बार होच्छे 46। এই 46 के यदि एकक संख्याय निये जाई ताहले 4 + 6 = 10 अर्थात 1। ताहले रीमा घोषेर बेरोलो 8 एवं पुलक मित्रेर बेरोलो 1। एक्षेत्रे एखाने नाम्बारेर प्रत्येकटा नाम्बारेर जे फ्रेंड एवं एनिमी प्लस होच्छे निउट्राल संख्या कोनगुलो सेटा एकटा चार्ट तोमादेर एखाने देखालाम। एखाने देखे नाओ नाम्बार 8 जे तार एनिमी प्लैनेट होच्छे एनिमी संख्या होच्छे नम्बर 1। ताहले एई मेয়েটির क्षेत्रे जातिकार क्षेत्रे छेलेटिर नम्बर किन्तु 1 बेरिয়েছে এবং একইভাবে देखो छेलेटिर नम्बर 1 बेरिয়েছে। एबार टेबिलेर मধ্যে देखो प्रथमेই नम्बर 1 जेटा तार एनिमी संख्या होच्छे नम्बर 8। ताहले एखाने बुझतेই पारছো যদি সেক্ষেত্রে এদের বিবাহ হয় তাহলে বিবাহের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবেই কম্প্যাটিবিলিটি अर्थात दुजनेर क्षेत्रे निउमारोलजिकली किन्तु मैच करछे ना। अर्थात तोमार नामेर एकक संख्या एवं जीवनसाथीर नामेर एकक संख्या उभयेर मध्य यदि मित्रता सम्पर्क तैरी हय ताहले किन्तु सेई मिलटा तोमादेर जीवनसाथीर साथे भालो हबे। किन्तु जेहेतु एखाने जीवनसाथीर साथे जे दुजनेर नाम्बारटा बेरिয়েছে सेटा किन्तु शत्रु सम्पर्क तैरी करछे शत्रुता सम्पर्क तैरी करछे सेक्षेत्रे किन्तु निउमारोलजिकली एई मिल हওয়াটা किन्तु सम्भवपर नय। अर्थात निउमारोलजिकली देखले एखाने एদের विवाह ना हওয়াই उचित। ताहले बंधुरा एभाবে আমরা সংখ্যা জ্যোতিষে কিন্তু ম্যাচ করে দেখতে পারি দুজনের নামের মাধ্যমে সংখ্যা যে সংখ্যাটা বের হচ্ছে তাই দিয়ে আমরা ম্যাচ করে দেখতে পারি যে বিবাহ হওয়া এদের বিবাহ হলে ভালো কিনা বা সম্পর্কটা মধুর হবে বা তিক্ততার সম্পর্ক তাদের মধ্যে তৈরি হবে কিনা বিবাহিত জীবনে সেটা কিন্তু আমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারি। তাহলে বন্ধুরা আজকে যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা একটা লাইক করে দিও, তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে শেয়ার করে তাদের জানার সুযোগ করে দিও এবং যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু একেবারেই ভুলো না। তাহলে প্রত্যেকে ভালো থেকো, প্রত্যেকে ভালো রেখো। পরবর্তী ভিডিওতে আবার চলে আসবো। ততক্ষণের জন্য সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা। ধন্যবাদ।